Sa mental, prangan. Nation ID. Ikaw, balak natin na lang. Puro ko pa. Mali-mali. Kaya alam mo ano, dinadab nila. Continue ka mo. Sigitin. Ayun na, mataas din. Mataas din gani. Sigitin mo lang. Mataas din yan. Dito, girl, dito pugutin. Wala pa. Ben, sabi ni Ann kay Angelica sa Chris TV, girl, dito pugutin. Kasi umaawit sa Angelica to ka. Uy, Rayrondan. Ayan na, oh. Tindog pala, tindog. Ben! Tabs. Patay daw.